Dunay nakita nga kaayo og dili mayong epekto ang pagmuntar sa lokal nga panggamanan og daghang traffic light sa mga nag-unang kadalanan sa Jensan. Butyag ni Marlon Rodriguez, si ka-driver sa Barangay Lagaw. Noon, okay man na may traffic light, pero ang traffic light usapod sa mga hinungdan nga langan ang mga kining nagapamasahero. Kay tungod sa kadagan sa atong traffic light, daghantang magian traffic light paingon ta sa atong ruta. So malangan gyud ta. So usa na siya ka hinungdan nga imbis nga moabot tag dali sa atong ruta, destination, malangan ta. Sa bahin ni Darrell, driver sa tricycle, sa iyang ruta, nasa hantod na pulo ka traffic lights ang iyang sagad maagian. Okay raman, pero majority samok gid sa mga tricycle driver. Pero para sa akong opinion, okay ra eh. Pila ka traffic lights imong maagian sa ruta nimo? 10, 12. Ana. Pero karon nga abre klase ka. Kuan gid bumper to bumper traffic jud. Una nang gibutyag sa LGU Jensan nga ang programa ang makahatag og convenient og efficiency way sa traffic control ug management, partikular na sa panahon sa pagsaka sa populasyon ug ekonomiya sa Jensan. Ang traffic light ang doable, adaptable ug efficient traffic engineering aron mapalambo pa ang traffic management system sa syudad. Gisulayan og kuha ang pamahayag ni Attorney Jose Mariano Gonzales, ang labaw sa Public Safety Office sa LGU Jensan. Pinaagi sa tawag sa cellphone ug pag-adto sa iyang opisina apan gikabutyag sa staff niini nga kini ang dunay importanteng meeting. Kahibaluan nga 451 million ang project sa LGU sa mong programa nga nagbutang og 33 ka traffic lights sa mga intersection sa syudad. Ang existing nga mga traffic lights ang takda pang dugangan sa LGU. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.